आसे तू काख भी बाबार अवस्था ढिला है तू काख होता खाइबा आग चल शहे शहे भोग हाय हेलो नमस्कार मु पूजाराणी स्वागत करछि मो चैनल पूजाराणी ब्लॉग्स को तो आम बाहर मार्केट गुगुर आसो वाटर बोतल आ गोटे एग्जिबिशन पड़िया पड़ी कौन गोटे मेला से जानी महांती बाबू मत लुचे कही ना कौन पड़ी लुचे ना मतलब कही ना से मत तो से जगह को आम जाऊँ सेपटे महांती बाबू गोटे चप्पल आसो आउ किसी ना किसी देखा कौन जब भल जिन सावित्री शाढ़ी मोर अलरेडी किणा सरी कौन है जीवा बेले तुम बापा मोर सब नाटक कौन गोटे चलती चलतु आज ब्लॉग टा मुझे स्टार्ट करुँची आज दिन जाक सब आज यूजुअल कम जमी घर कम थाए सेमती ही कम आपण मैंने कौन कर समस्ते संध्या टाइम कड़े बुलुथे ना चलतु कड़े जा बुलिया मो संगे चलतु बुलिया जा बाय देखा बाहर पिंधे पिंधे पिंधुनु जीवनी तू आम संगे जीवनी पिंधबुनी तो कड़े जाऊँ जीवनी तो छाड़ी जीव तो चल चल जा 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 शीघ्र पिंधे शीघ्र पिंधे शीघ्र पिंधे शीघ्र पिंधे कौन बंद करी कबाट तू जल्दी पिंधे जल्दी पिंधे लो पिंधे पिंधे शीघ्र पिंधे बंद कौन करी कौनटा कबाट कबाट बंद कर देली आसो तू कहीं जाऊलु कि जीवा रेडी पाटे के हाथटा भर्ती करछु जमा नहीं जा बुट बुट पिंधे मामा चप्पल गाड़े हंसा आओ चलो 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 गो 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 कुआड़े जाऊँ तू जाऊँची कुआड़े आज जाऊँ मार्केट तो गोटे काम वैक्सीन कार्ड टाक पकई तार बाहर आनी पकई कौन कर पिला रहा खाली चप्पलटा पिंधे भी रोना आम बर्तमान आसिक पहुंची गलु मुंडटा केमती हेलमेट पिंधिक देख हेलमेट गुड़ा पिंधिले मुंडटा एमती कांदुचु कौन मो गोटे गुगु कांदुची गाड़ी जीवा तो बर्तमान आम आसिक हैंडलूम एग्जिबिशन पहुंच बर्तमान ये गुगु कांदुची गाड़ी कहीं ओह्ल पड़े बोले तो आम भितर को आग खाईदेबू भोक जोर सोर लगे एग्जिबिशन गोटे बाहर तो खाइबा आग गोटे खाईदे आग जा हम जीव ओह्लौन ओला लाइट पाखे ठिया हो तो जा जा देखु न देखी जाएगी से देखियो बा भीतर तो नहीं अच्छा चलो चलो गुगु आगे देखे कि रही गला देखिया पानी सब पानी बहुत भल लगे तो से पानी देखिया को रही गला खाइबा तो पछ ओमे से ना हमर पड़ी आउ जाना लाइट टा कौन बोलो
कौन खाइबा हाँ से भल थिला कौन खाया आउ कौन गुगु बसिया गुगु बसिया सेठी स्नैक्स आइटम सेठी खाइबा चलो मेडिसिन गोटे खाइदेले हम कौन हाथ दरज हो गला हठात केमती है गुगु केमती बसिया कौच ना बढ़िया म्यूजिक लगे मस्त लगे प्लेट प्लेट macho macho तो बर्तमान आम आसिक खावाई पहुँची गलु ओडिशा पेंट्री रे तो से जाइए आग पेट शांति करदू तापर भाविलु कि जुआड़े जा कि कौन करवा आग बर्तमान आम खावा जाऊँ तो गुगु तो किसी खाइबार ना गुगु बाबा को भोग मत जोर भोग तो आम मैंने खायापी बस गुगु खाली आमको देख गुगुलु गुगुलु तू कौन खाइबू तू कौन खाइबू तू चाउमिन खाइबी कह हौ हौ खाइबा गुगु खाइब चिकेन चाउमिन बाबा खाइब चिकेन चाउमिन मु कौन खाइबी चिकेन पकोड़ा गुगु को गोटे प्लेट रे गोटे चाउमिन दे देले हबो ना से कहूँ खाया चाउमिन खाया तो आम भी अच्छु ओडिशा पेंट्री रे ये एकाम हाट भितर केମିତି ହେଲା गोटे मेडिसिन खाइदेव जे भल हो चिकेन चाउमिन खाया कौन गुगुर चाउमिन भारी पसंद खाइबू खाइबू चिकेन चाउमिन हाँ खाइबू तो ये चाउमिन कौन कौन खाइबू एटा कौन हाँ कही दे नूडल्स 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 हाँ तो मेन्यू रे नूडल्स देखुଛୁ जे गुगु चिकेन खाइबू पूरा चिकेन चाउमिन खाइबू व्यस्त हाँ गुगु तोर तोर एटा खाइबू तो खा पानी आगो पीबू पानी पी दे फुंकी फुंकी खाइबू होला फुंकी खाइबू हाँ फुंकी दबा ठंडा कर दबा ठंडा करी है ठंडा करी खाइबा तले जो हाथ रे खा तले पड़ जाओ चमच हाथ रे खा हाथ रे आनी खा चमच रे खाइबू पकेबू मामा राणी आसबो आसबो तू आगू टे बस है खा बे खा जल्दी खा जल्दी खा एटा मोर नुह जल्दी खा
देख बाबा के खाऊ तू से खाईदे शीघ्र 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 खाईदे खाऊनु खाइबार तो ना गंद ना खाली मगे प्लेट रखी सब बाहाना कर टमाटो सॉस खाइब बोली खाऊनु खा ओ खा खा मोर चिकन पकोड़ा आसीगला खाइब गुगु तू चिकन पकोड़ा खाइबू खाइबू गुगु तू चिकन पकोड़ा खाइबू गुगु खाइबू ब्राउन खाऊ अमेजिंग गुगुर ब्राउन होती टमाटो सॉस टेबल ऊपर थिबा बोतल टमाटो सॉस से टमाटो सॉस खाऊँ मैंने ताकू ब्राउन कहूँ से खाई आसवा भितर सब टमाटो सॉस ही खाली खाई चिली सॉस देलो टमाटो नहीं आओ नहीं दूध खैर नहीं खाली सॉरी नहीं सॉरी नहीं तमरा बाबरे खाई की पूरा सब खाली कर साइले सॉरी नहीं पुणी आबि कहछ मोर दोसा आसीगला बाबांगर जो पार्सल खाइबा आसନ୍ତୁ खाइबा मसला दोसा गुगु दा सेतु खाउती ना टमाटो सॉस तो ये चिकेन पकोड़ा जेहतु मत टेस्ट लगे मुझे भाविले ये मसला दोसाटा भी भल लगे तो मसला दोसा एत मत खास लगे नॉर्मल एमती लगे बहुत नीट एंड क्लीन थी खावाई एत भल लगे तो मुझे खाए मुझे देखे कौटी केमती रोसई जगटा परिष्कार कि कौन ये बहुत भल परिष्कार था दोसाटा नॉर्मल था भल लगुला एवरेज दोसा खाइबू दोसा हार्ड के ना तार खाली टमाटो आउरी खाइबो टमाटो तो छाड़बो आदि रे हाथ लगे टमाटो साथ सादी पड़ेबो फाइनाली खाଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା।
तो समस्ते जो मैंने एकाम्र हाट आसुच्चंदी ओडिशा पेंट्री थरे 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 आसी खाई जातु बहुत टेस्टी और बहुत नीट एंड क्लीन बहुत भल ओडिशा पेंट्री मु खाइली चिकेन पकोड़ा आउ डोसा महांती बाबू खाइले चिकेन चाउमिन गुगु खाइले टमाटो सॉस आउ घर को गोटे आसी पार्सल डोसा तो एमती बहुत टेस्ट भल थिला बिहेवियर भल थिला तो चलो देखा कौन कब सब किणवा सैड कड़े सैड जा सेठी जा एक सेल्फी नहीं जा लाइट पाखे ना गुगु कुआड़े जाऊचु तो आम चलू किणवाई कौन देखा हाथ भितर कौन अच्छी गुगु गोटे बेबी सागे देखाईगला हैंडसेक करो हैंडसेक करो हैंडसेक करो बेबी सागे हैंडसेक करो हाँ हाई करो हाई गिले कर दिया हाँ कलनी पड़ेगा जम्बी आसला तो बर्तमान मार्केट भीतर पहुंची जाइछु कौन भाबुची किणवी मो तो सब अच्छी एबे भी साड़ी पे भी मु किणी देइथिले सावित्री पे भी 4-5 घंटा साड़ी किणीची तो भाबुची देखिबा कोन ओडे कुर्ती संबलपुरी कुर्ती देखिबा कि कोन इतना मोत्र गोटे अच्छी भितर एगुड़ा केते कौन के देखिए एटा केते यार प्राइस टा होची 2000 बहुत लगुच तो एटा किसी बहुत हाई एक्सपेंसिव हो जाऊँगी मु कौन करे मु सिलाई शिखी ना मु बयनिकार से सब किणी दिए तार थान कपड़ा किणकी मुझे निजे सिलाई कर तो स्टिचेड गुड़ा ऑलरेडी माने रेडीमेड गुड़ा तो से बहुत रेट कहते तो फाइनाली मुझे भावुँ जावा से आउ बाकी जहाँ सपिंग आम बाबार करार अच्छी गुगु बाबार से करे चल घर को जा खाई देना पेटे मुझे आउ रही पारूनी आम जाऊँ मार्केट बिल्डिंग तुम कौन आसो चप्पल गुगुर वाटर बोतल गुगु बाबार चप्पल एमती आसो कौन आउ कि ना तो देखी किसी मतलब भल लगे माने से सब अच्छी मोर बेकार कहीं मुझे अनेसेसरी दरकार ना मोर संबलपुर ड्रेस बहुत गुटे अच्छी तो एमती किसी गोटे बुला और खावाई गोटे आसवा कथा तो चलते मार्केट बिल्डिंग जाई देखा से दुकान कि कौन 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 कहूनु कह से दीटा भितर जो चलो এটা হউনি 8 নম্বরটা দিও ভাই এটা হউনি এটা 6 এটা 8 নম্বরটা দিও গুগু তোর কো চপ্পলটা নবা দেখে কোটা নবা সেটা থাও ছিড়েন এইটা খা নাই নাই তো তুই আমার কোটা নব দেখুন हाँ बाटे बेसी तुम किसी दिन पर पिंधबनी से कुदी कुदिका ये कर जदि एमती नौच भल लगुच कि पिंध ताले 9 नंबर नियो कौन टाइट हो 9 नंबर दिया लूज हो कहते तो बर्तमान मु सावित्री मैचिंग करके साड़ी मैचिंग चूड़ी नहीं गली एठू
ଯେତେ ସାରା ଚୁଡ଼ି ଥିଲା ଆଉ ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନେବାକୁ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସେପଟେ ଲେଟ୍ ବି ହେଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଚାଲିଲି। ତୁ ବା କିଣିଲୁ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଗାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଲ ଗାଡ଼ି ଚାଲେ ଘରକୁ ଯିବା ଏ ଗୋଟେ କିଣିଲୁ ଏଇଠି ସବୁ ଦୋକାନ ହେଇଯିବୁ ନା କ'ଣ କାଲି ଆସିବୁ ହେଲା କାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ନେବୁ ସବୁ ନେବୁ କେତେ ଖେଳନା ନେଇଯିବୁ ସେଇଟା ଧରଛୁ ତୁ ଯେଟା ଧରଛୁ ସେଇଟା ନେବୁ ତ ଗୁଗୁ ଏଇଟା ନେବୁ ତ ଅରେଞ୍ଜ ନେବୁନି সেটা ছোটটা বাবা ছোটটা সেটা এটা বড়টা ঘরে নেই খেলিবা এইটা রখিলে গাড়ি এইটি অসুবিধা হইয়া হেলমেট কেমতি হইছে হেলমেট ভিতরে ওড়নি লস্সি 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 ଆଉ ରାବିଡ କ'ଣ ରାବିଡ ପିଅ ପା ରାବିଡ ଲସି ଆଉ ସେଇଟା ପଞ୍ଜାବୀଟା ମୋ ହେଲମେଟ୍ ଦେଖି ମୋତେ ହସ ମାରୁଛି ଆମର କିଣାକିଣି ସରିଗଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଷ୍ଟେଲ ଲସି ପିଇବି ଲସି ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଓ ତୁ ପିଇବୁ ଲସି ଆଁ ଅନେଇଲୁ ହେଇ କୁକୁ ବାବା ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ କରି କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖିଲୁ ରାଗିକି ଗୋଟେ ପିଲା ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛି ରାଗିକି ପୁରା ପଡ଼ିଯିବୁ ଜମା ଯାଆନି ତାର ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଭାବୁଛି କମିଯିବ ଲସି ଆସିଗଲା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବସିକି ପିଉ ନା ପିଇବୁନି ତୁ ହଁ ତାର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଉ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ଘରେ ଏ ଖେଳନା ତୁ ଘରେ ଯାଇ ଆଉ ରଖିବୁନି ସେଟା ଯଦି ବାଟରୁ ଫୋପଡ଼ା ନ ହେଇକି ଯାଇଛି ଦେଖିବ ଏବେ ଆଇଲା ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଲା ସଜାଡ଼ିଲେ ଦିଅ ମୁଁ ଧରିଥିବି ଲସିଟା ଧରିଥିବି ଦିଅ ସଜାଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ହବ ସେ ଭିତରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିତରେ ବୁବୁଟି ଖେଳନା ଟିକେ ମାନେ ତା ଜଏଣ୍ଟ ଛଡେଇ ଦେଇଛି ଛଡେଇକି କାନ୍ଦୁଛି ସେଟା କାଇଁ ଖସିଲା ବୋଲି ତା ବାବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଖି ଆଉଥରେ କହିଲୁ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ପାଟିରେ ପଶୁନି କି ଛାଡ଼ି ଦେ ମୁଁ କରିଦେବି ଦେ କୁକୁ ଆଇଛି କୁକୁ ଆଇଛି କୁକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ମାନେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ସେପଟୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜକୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୁଗୁ ପାଇଁ ରୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ସେ ରୁଟି ତା ପାଇଁ କରିଦେଇଛି ଗୁଗୁ ଘରେ ଆସିଲେ ରୁଟି ଡାଲମା ଖାଇବ ତ ସେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବାହାରେ କିଛି ଖାଏନି ତା ଆଈ ମାଇଁ ଆସିକି ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି 10:30 ଉପରେ ତ ସେମାନେ ଗେଟ୍ ଲକ୍ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତ ଆମେ ଆସିଲାରୁ ଗେଟ୍ ଫିଟଉଛନ୍ତି ଏଇ ବାବୁ ମଇଲା ଖାଲି ସେ ଗାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ମାମୁଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବନି ମ ଏ କୁକୁର କ'ଣ ଏଇଠି ରହୁଛି ଚାଲ 10:30 ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ତମ ବୋଉକୁ ଦେଖ ତମ ବୋଉ ହେଇଛି ଲୋ ଏ ବୋଉକୁ ନଗଳା ହେଇଗଲେ ବୋଉକୁ ନଗଳା ହେଇଗଲେ ଏ
ତ ଗୁଗୁ ଆସିକି ମୋ ଚୁନିଟା ପିନ୍ଧିକି ଏଇଠି ବୋଉ ବୋଉ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ସେ ତା ବାବା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ପୁଅ ହେଲେ ଝିଅ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ଆଜି ଏବେ ଘରେ। ମୁଁ ତ ଖାଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆଉ ଗୁଗୁ ଖାଇବ। ଆମ ଘରୁ ଯାଇକି ରୁଟି ନେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ସିଏ କୋଉଠି ବି ବାହାରେ ଖାଇନି। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି। ତ ମହାଦେବ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୋସାଟା ପାର୍ସଲରେ, ସେଇଟା ଖାଇଦେବ। ମୁଁ ତ ଖାଇଛି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଦୋସା। ପାଟିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲସି ପିଇଛୁ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ ରାତିରେ। ପୁରା ଡିନର ପୁରା ଓଭର ମାନେ ଓଭରଲୋଡ୍। ଯିବା ଏବେ ଗୁଗୁକୁ ଖାଇବା। ଆଉ ମହାଦେବ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ଆଦି ମାମୁଁ ଘର ଯାଇଛି। ଗୁଗୁ ତା ସାଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଖୋଜୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ନା? ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ କେତେ ଟିକେ ମା ନିଜେ ଚଟଣି ସହିତ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଗୁଗୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ? ଖାଇଥିଲି, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବା ଯୋଉ ମଜା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାଟା ନା? ଆଉ ଏଇଟା 100ରୁ 100 ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୁଗୁରେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ନା? ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଯିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ। ଏକାମ୍ର ହାଟ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଟା, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା, ସେଟାକୁ ଏକାମ୍ର ହାଟ। ଆପଣ ଯିବେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରିକୁ, ମାନେ ଏତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା। ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଭଲ, ମୁଁ କିଛି ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ହାଇଜେନିକ୍ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ ଟିକେ ସେଇଠି ଖାଇବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାଟା ପୁରା ଖାଇବା। ଓକେ ଯିବା। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାଟା ପୁରା ଘରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ଖାଇବା ଆରାମସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗୁଗୁ ଏବେ ଖାଇବ। ଗୁଗୁ ମୋତେ କହିଲାନି ଯା ଆଳୁ ଭୁଜିଆ ଖାଇବା। ତ ଗୁଗୁକୁ ଖୁଆଇବି। ତାପରେ ଏତେ ସବୁ ବୁଲା ହେଇକି ଶୁଆ ହବ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୁଆ ହବ। ଏସି ହାୱା ଖାଇକି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା। ବାହାରେ ଟିକେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଖାଇକି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି କରିବେ। ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ କହି ଆସିଲି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋର ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ସପୋର୍ଟ ପାଇବି। ତ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।